हिंदुस्तान केबल्स के करीब 500 सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सभी कर्मचारियों को भी उच्च पेंशन मिलेगा, लेकिन हिंदुस्तान केबल्स के अधिकारी उस आदेश का पालन को नज़रअंदाज कर रहे हैं। पीएफ विभाग को अधूरे कागजात देकर उनके मामले में लापरवाही बरत रहे हैं। गुरुवार विभिन्न कर्मचारियों एवं संगठनों की ओर से प्रवीर चटर्जी, दीपेन सोम, चरणजीत सिंह समेत कई अन्य लोगों ने पुलिस के पास मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की। गुरुवार को सेवानिवृत्त कर्मचारी के रूप नारायणपुर पुलिस फाঁড়ি प्रभारी को एक पत्र लिखकर अनुरोध किया कि वे इस मामले में हिंदुस्तान केबल्स के स्थानीय अधिकारियों से बात करें, उनकी सहायता करें। मौके पर उपस्थित प्रवीर चटर्जी ने कहा कि लेकिन जब भविष्य निधि आयुक्त ने हिंदुस्तान केबल्स से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि আজকে কি সমস্যা নিয়ে আপনারা এসেছেন? আমরা হিন্দুস্তান কেবলসের রিটায়ার এমপ্লয়। সুপ্রিম কোর্টের একটা অর্ডার অনুসারে আমরা যারা এখানে এসেছি তারা হায়ার পেনশনের পাওয়ার যোগ্য, সেই হিসেবে আমরা ফর্ম ফিল আপ করেছি। এই হায়ার পেনশন পাওয়ার ক্ষেত্রে কিছু কিছু ডকুমেন্ট এমপ্লয়ার সাইড থেকে পাওয়ার কথা, এমপ্লয়ারকে দেওয়ার কথা, ওরা এমপ্লয়ারের কাছ থেকে কিছু ডকুমেন্ট চেয়েছে। এমপ্লয়ারের প্রতিনিধি হিসেবে এখানে আছে ডি সামন্ত আর এখানে RN ওঝা। তো যেটা চেয়েছে অনেক ব্যাকডেটেড কিছু রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন ওরা দিয়েছে, যার ফলে ওটা যদি ওরা আবার চিঠি করেছে যে এটা ব্যাকডেটেড আপনারা ডকুমেন্ট দিয়েছেন, এতে এইটা যদি আমি পাঠাই তাহলে একজনও হায়ার পেনশন পাবে না। তাহলে 95-এর পর থেকে যখন থেকে কিনা এই হায়ার পেনশনটা চালু হয়েছে তার পরের ডকুমেন্টগুলো আমাদেরকে পাঠাবে। হ্যাঁ, এখন সামন্ত বলছে আমার কাছে নেই, ওখানে যান, আমার কাছে এই ডকুমেন্ট কিছু নেই। এবং আমরা মনে করি ওরা ইন্টেনশনালি এটা করছে, কারণ সামন্ত এখানে জয়েন। सालानपुर से राहुल तिवारी की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।